हाय गो আমার চ্যানেল কে কা হলা যে কে সাবস্ক্রাইব না করবার গো করবে রে ভেড়ি কা হলা যে না করবে করবে আর কেবে সে করবে গো হয় রে ঝাড় বেড়ি সবে খালি উপর কে চঘই দেখুছন কে হেলে হে সাবস্ক্রাইব বটন কে টামড়ুছন টামড়িবে এন্তা গুটে দিন আবা যে সবে টামড়িবে হে সাবস্ক্রাইব বটন কে জানে মার কেবে টামড়িবে যে হয় রে দেখুছো কেনি ই আজ্ঞা ইহাদে ভিডিও দেখুছন কেনি ইহাদে শিওর সাবস্ক্রাইব করি দিবে তুমি কেনতা করি জানলাই মানে সাবস্ক্রাইব করবে বলি করি গো হয় রে ঝাড় বেড়ি জনে কর ভিডিও কে দেখি দেলে খালি হেবা কে বুপরা কে সপোর্ট भी तो करबार আছে আজ্ঞা সপোর্ট টিকে করু हो সাবস্ক্রাইব করি নও हाय गो तुमके सपोर्ट करबे जे ताकू काणा मिलबा जे तुमके सपोर्ट करबे ए हे रे काना मिलबा बोलसी ई कथा कह काना नहीं मिले जे आज्ञा हरकू महाप्रभु भगवान कर दयारु ताकर हाथे 10टा आंगुट अछि हे जेन 10टा आंगुट भितरे गुटे आंगुट रो भी जदी दया माया अछि बोले हे सब्सक्राइब बटन के टामड़ीबा आर जदी दया माया टिके रचे भी नहीं न बोले किनी मुई मा समले करन प्रार्थना करछ जे किनी हे 10 आंगुट के सही सुरक्षित रखि थौ आर बुपरा भल हेई करि थौ हाय गो तमे तो टिके वीडियो बनौ छ घर का भल लागु छ टिके वीडियो अरे ती जखैटे ओ का बोलु छे अरे बेड़ी अल्प खाइयार स्वाद पाई परे रे आजकालिर लोग कणा थाबे रहउचन बोलुछु आज थिबे न काल थिबे केनो कहा के ई कथा जना काम थिबा जदी खुजबू बोले खुजी हेबू बना तमे सब ठीक कथा कहू छ गो मते तमर कथा बहुत बढ़िया लागसी ओहो मोर कथा तोते खाली भल लागसी आर मते भल न लागे ना हाय गो तुमके भी भल लागसी मोर कलिया पिचो हे बुआ गो देखबार लागिस ना कलिया कुटू आर चौल लगे दला जे जल्दी फुटू केनता हो गया मजा लागला आर भी लागबा हो गया सब्सक्राइब करो हो आ गया तुमके मु जोहार करछ तमर लभर किरे जदी ना करबो बोले सब्सक्राइब आज्ञा मैंने वीडियोटा भल लागिथिले वीडियो के लाइक के शेयर के और चैनल के सब्सक्राइब करवाटा ना भूलबे अरे सुना मर जाने जाना इधर छोड़ा देखना रे तोर